Papa, go. Go. Agoy, tawag na sad ko. Ano man di ay? Insa man di ay? Ha? Gutom na? Eh, gutom na. Ha? Ay, nangalot man. Ha? Gutom na? Oh, lagi. Dito. Ha? Gutom na. Ah, sit. Sit. Good. Oh. Saan naman na? Ah, sige. Come. Oh, lagi. Kung ano ko yung ano, sudlanan. Oh, lagi. Lagi, prepare na ako imong food ha. Okay, nanay mong food, Skippy. Skippy, excited na po siyang food. Oro. Stay. Kneel. Shake hands. Bark. Turn. No, sit. Okay. Go. Very good.